हेलो पिला माने आपण मानकु स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को। तो पिले आज आम पढ़िबा प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र रो पंचम अध्याय बा यूनिट 5। तो पिले यूनिट 5 रे कोन रहिछि ना बाजार बा मार्केट। तो आज एई क्लास रे हम जानिबा बाजार कोन। जदि पिले आपण माने आम चैनल रे नवा करी अछंती ताहेले वीडियो टाको गोटे लाइक एवं चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु जहा फल पिले आमर प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन गुड़ाक सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। जदि पिले ए वीडियो गुड़ाकर नोट पीडीएफ टा जदि दरकार ताहेले कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे पिले मु आपण मानकु सेंड कर देबी। तो पिले डेरी न करिकि चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करनेबा। तो पिले सर्वप्रथम आमे जानिबा जे बाजार रो संज्ञा। बाजार कोन ना पिले जॉन एफ ड्यूंग मतरे परस्पर मध्यरे यथेष्ट घनिष्ठ संपर्क थिबा क्रेता और विक्रेतांक गोष्ठी को नहीं बाजार गठित जद्वारा सेमानंक मध्यरे विनिमय संघटित होइथे। बुझी होछि पिले ना जॉन एफ ड्यूंग मतरे बाजार माने कोन ना जॉन एफ ड्यूंग मतरे बाजार माने कोन ना पिले बाजार होछि गोटे गोष्ठी। बाजार गोटे गोष्ठी को नहीं पिले गठित होइथे। क्यों गोष्ठी ना क्रेता और विक्रेतांकर गोष्ठी। जो क्रेता और विक्रेतांक मध्यरे की परस्पर यथेष्ट घनिष्ठ संपर्क थिबो से घनिष्ठ संपर्क थिबा क्रेता और विक्रेतांक गोष्ठी को नहीं पिले बाजार गठित होइଥାଏ। क्रेता और विक्रेतांक मध्यरे घनिष्ठ संपर्क थिबा जोगु सेमानंकर मध्यरे पिले विनिमय संघटित होइଥାଏ। बुझी होछि पिले। तो जॉन एफ ड्यूंग मतरे बाजार रो संज्ञा जानिलो। तापर पिले हम जानिबा बाजार कहिले एक प्रक्रिया बा व्यवस्था को बुझाए जहाँ द्रव्य और सेवा क्रय विक्रय पाई क्रेता और विक्रेतांक मध्यरे संपर्क को सुगम कराए। पिले बाजार कहिले अन्य अर्थरे पिले बाजार कहिले गोटे प्रक्रिया बा व्यवस्था को बुझाए जो प्रक्रिया बा व्यवस्था की कोन ना सेवा द्रव्य और सेवा को क्रय विक्रय करिया पाई क्रेता एवं विक्रेतांक मध्यरे गोटे संपर्क को सुगम कराई थाए से व्यवस्था को पिले बाजार कहा जाय था। बुझिला पिले ना बुझी पारिलोनी। चलो आउ थरे बुझिबा ना बाजार कहिले गोटे प्रक्रिया को बुझाए पिले बा गोटे व्यवस्था को बुझाए जो व्यवस्था रे की क्रेता और विक्रेतांक मध्यरे द्रव्य और सेवा क्रय विक्रय होइଥାଏ। तो सही व्यवस्था को पिले कोन कहा जाए ना बाजार कहा जायଥାଏ। बुझिला पिले। तापरे जानिबा पिले साधारण अर्थरे बाजार कहिले द्रव्य क्रय विक्रय हेउथिबा एक निर्दिष्ट स्थान को बुझाए। पिले साधारण अर्थरे बाजार कहिले कोन ना गोटे निर्दिष्ट स्थान को बुझाई थाए पिले जो स्थान रे की कोन होइଥାଏ ना द्रव्य क्रय और विक्रय होइଥାଏ। तो से निर्दिष्ट स्थान को बाजार बोली कहा जायଥାଏ। बुझी होछि पिले। मात्र अर्थशास्त्र रे बाजार कहिले क्रेता विक्रेतांक मध्यरे संपर्क स्थापन करा जाई कोनोसी द्रव्यर क्रय विक्रय निमंते क्रेता और विक्रेता मानकु परस्पर सह जोगाजोग करिबा पाई कोनोसी व्यवस्था को बाजार कहा जाए। पिले साधारण अर्थरे तो बाजार कहिले कोन ना गोटे निर्दिष्ट स्थान को बुझाउथिला जो स्थान रे की कोन ना द्रव्य क्रय और विक्रय हेउथिला। किंतु पिले एटा तो साधारण अर्थरे बाजार को बुझाउथिला किंतु अर्थशास्त्र रे बाजार कहिले कोन ना क्रेता एवं विक्रेतांक मध्यरे संपर्क स्थापन करा जाय कि कोनोसी द्रव्य
ବା ସେବାକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବଜାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବଜାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ନା ପିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଜାର ବୋଲି କହିବା? ନା ବଜାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତା, ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା, ବଜାରର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ହେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆମେ ବଜାର ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବା ଏରିଆ ଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ବା ଏରିଆରେ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ବାୟର୍ସ ଏବଂ ସେଲର୍ସ ଥିବେ ପିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଥିବ, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଥିବ। ତାପରେ ବଜାରର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ପିଲେ ସେ ବଜାରର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ। ତ ପିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ତାହାକୁ ବଜାର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏଇଟା ତ କଣ ନା ବଜାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲେ ବଜାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବଜାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ପିଲେ ବଜାରକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର ବା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର ବା ପିଓର କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ଏକାଧିକାର ବଜାର ବା ମନୋପଲି ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଅଳ୍ପାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର ବା ମନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଲ୍ପାଧିକାର ବା ଅଲିଗୋପୋଲି ମାର୍କେଟ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ବଜାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ବଜାରକୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ବଜାର 5 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ବଜାରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଏଇ 5ଟି ବଜାରକୁ ପିଲେ ଆମେ ପଢିବା। ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ପିଲେ। ତ ରହୁଛି ପିଲେ। ଯଦି ଆମ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ PDF ଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ପିଲେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।